हेलो फ्रेंड्स, हूँ छूं प्रेमिला भावनगर थी। आज आपणे વધેલા ભાતમાંથી एकदम मस्त एवी रेसिपी बनावीशुं। आ रेसिपी जो तमे एकवार बनावी लीधी ने तो तमे क्यारेय भातने फेंकशो नहीं। आज रेसिपी हमेशा बनावशो, खूब ज सरस बने छे। तो अहींया अमे अमुक शाकभाजी लई लीधा छे। हवे गैस पर आपणे कढ़ाई चढ़ावी लेशुं अने तेल उमेरी लेशुं। विडियो गमे तो लाइक शेर करजो अने फॉलो ना करी लीधुं होय तो फॉलो पण करी लेजो। राई उमेरी लेशुं, जीरु उमेरी लेशुं, आदू मरचा लसणनी पेस्ट उमेरी लेशुं। हवे शिमला मरचा छे अहींया एकदम झीणा कापी लीधा छे तेने उमेरी लेशुं। थोड़ी वार आपणे आ रीते सांतળી लेशुं। 2 मिनिट सुधी आपणे आने कूक करवाना छे। हवे डુંગળી एकदम झीणी सुधारी छे तेने आपणे उमेरी लेशुं। फरीथी आपणे चलावी लेशुं। आ रीते चलावतुं रहेवानुं छे। डુંગળી आपणी कूक थई जाय त्यां सुधी। गाजर उमेरी लेशुं। फरीथी चलावी लेशुं। आ विडियो फेसबुक पर जोई रह्या होय तो फॉलो करी लेजो। यूट्यूब पर जोई रह्या होय तो सब्सक्राइब करी लेजो। मीठा લીમડાના પાન આપણે ઉમેરી લીધા છે। 2 મિનિટ સુધી આપણે આ રીતે ચલાવતું રહેવાનું છે જેથી આપણી જે શાકભાજી છે તે બધી સરસ રીતે કૂક થઈ જશે। હવે ટમેટા આપણે છેલ્લે ઉમેરવાના છે। ટમેટાને ચડતા વાર નથી લાગતી એટલા માટે આપણે છેલ્લે ઉમેરવાના છે। ફરીથી આપણે ચલાવી લઈશું। जो फ्रेंड जोता ज केवुं सरस लागी रह्युं छे ने। हवे आपणे 5 मिनिट सुधी आपणे ढांकीने कूक थवा देवानुं छे। 5 मिनिट थई गई छे। आपणी शाकभाजी छे ते बधी ज सरस रीते चढ़ी गई छे। एकवार आ रीते सरस चलावी लेशुं। हल्दी पाउडर अर्धी चमची उमेरी लेशुं। लाल मरचुं पाउडर 1 चमची उमेरी लेशुं। धाणा जीरु पाउडर 1 चमची उमेरी लेशुं अने मिक्स करी लेशुं। विडियो क्यांथी जोई रह्या छो मारी बहनों अने भाईओ, जरूरथी तमारा सिटीनुं नाम तमारुं नाम जरूरथी जणावजो जेथी तमने बधाने थैंक यू कही सकूं। हवे आपणे मग उमेरी लेशुं। अहींया मैं मगने बाफीने राख्या छे। एकदम छूटा छूटा मग रहे तेवा बाफ्या छे। बराबर मिक्स करी लेशुं। मिक्स कर्या बाद आपणे भात उमेरी लेशुं। जो तमारी पासे वधेला भात न होय तो तमे ताजा चेड़वीने पण लई शको छो। तो अहींया मैं भात उमेरी लीधा छे। बराबर मिक्स करीशुं। तमे पण एकवार आ रेसिपी चाखी लीधी ने तो वारंवार बनाववानुं मन थशे, एटली स्वादिष्ट बने छे। जो फ्रेंड्स केटली सरस बनी छे। स्वाद अनुसार मीठुं उमेरी लेशुं। धाणा जीरु पाउडर उमेरी लेशुं। लाल मरचुं पाउडर पहला पण आपणे उमेर्युं छे એટલા માટે ઓછું ઉમેરીશું। આમચૂર પાવડર આપણે ઉમેરી લેશું 1 ટીસ્પૂન। ઘરે જ બનાવીને તૈયાર કર્યો છે। હવે મિક્સ કરી લેશું। ગેસની આંચ એકદમ ધીમી કરી લેવાની છે। બરાબર આ રીતે આપણે ચલાવી લેવાનું છે જેથી મસાલા છે તે બરાબર મિક્સ થઈ જશે। હવે લાસ્ટમાં આપણે ગેસ બંધ કરીને ચાટ મસાલો ઉમેરીશું 1 ચમચી। ચાટ મસાલો ઓપ્શન છે, તમને સૂટ કરે તમને ભાવે તો જરૂરથી એડ કરજો અને તમને પસંદ ના હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। बराबर मिक्स करी लीधुं छे। हवे एकदम बारीक सुधारेली कोथमरी उमेरी लेशुं जेथी देखावमां पण खूब ज सरस लागे छे अने टेस्टमां पण खूब ज मस्त लागे छे।
હવે નીચે ઉતારી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી આ રેસીપી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. મગ ભાત પુલાવ તમે કંઈ પણ કહી શકો છો, વઘારેલા ભાત પણ કહી શકો છો. જો ફ્રેન્ડ્સ કેટલી મસ્ત બને છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. આવજો.